नमस्कार बंधुरा आमी शिलिगुड़ी थेके बीनापानी शिल्पी आमरा विधान स्पोर्टिंग क्लाबेर श्यामा पुजो देखते एसेछि। गेटे प्रवेशेर मुखेई देखलाम दुजोन महिला सैक्सोफोन बाजाচ্ছেন, भीषण सुंदर लागलो। आमी मुहूर्तगुलो एकटू एकटू करे भिडियो करे निয়েছি। अनेक शिल्पी रास्तार एकटा पाश दिए तारा सुंदर आल्पना करছিলেন। भीषण सुंदर आल्पना। पुजोय घुरते बेरोले अनेक चेना जाना मानुषेर संगे देखा हये जाय, भीषण भालो लागे। पुजो एकटी मिलन उत्सवও बटे। एबार विधान स्पोर्टिंग क्लाबेर श्यामा पुजोर 59 बछर। अनेक पुरानो एकटी क्लाब विधान स्पोर्टिंग क्लाब। सैक्सोफोनिस्टरा भीषण भालो बाजाচ্ছিলেন। सामने ओनादेर फोन नाम्बार देওয়া ছিল, केउ যদি प्रोग्राम करते चाय ओनादेरके दिए। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरे प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। এবার আমরা ধীরে ধীরে মণ্ডপে প্রবেশ করলাম। সুন্দর মণ্ডপ সজ্জা বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের। এখানে দেখানো হচ্ছে তান্ত্রিক তন্ত্র সাধনা করছেন। সুন্দর তাদের মণ্ডপ সজ্জা, সুন্দর মায়ের মুখ, মাতৃ প্রতিমা, মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ। তান্ত্রিকরা তন্ত্র সাধনা যেভাবে করেন, যা যা উপকরণ তাদের লাগে সেই হিসাবে মণ্ডপটি এভাবে বানানো হয়েছে। একটি বেশ ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ওনাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেগুলোর পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছিল বাইরে। শুক্লাবাদ বিধান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতি বছরই নতুন থেকে নতুনত্বের কিছু ছোঁয়া নিয়ে আসে। नीता दास। समंदर में नहा के और भी देखा तुझको तो दिल में आया, देखता ही रहूं भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूँ। देखा तुझको तो दिल में आया, देखता ही रहूं भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूँ। मेरी नजर की तुम भी, अरे मेरी नजर की तुम भी शौकीन हो गई हो समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग। भीषण ভালো লাগছিল স্যাক্সোফোন। আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা, সকলে খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিনাপানি শিল্পীর সঙ্গে থাকুন।